Good day mga kachings, another day, another blessing na sa tanan. So we have order of 30 pieces of Chocomoy's cupcake. So before na to gibutangan og icing, ato sa nauna gibutangan each cupcake og mga chocolate frosting. So padayon tag icing sa atong mga cupcakes. We're using 3 design of our piping nozzle for our icing. So each box kay lain sa siyang design. So padayon ta pagbutag mga icing sa atong cupcakes. So we're done with our icing, no? Ato na siyang gipamutangan og mga gold, silver, and pearl dredges sa top sa atong icing. And also we have flower fondant. Ato lang na siyang gihimo, no? In one box, natay flower fondant. Gibutan sa iyang top. And the rest, mga dredges na. So this is it. We're done with our 30 pieces of Chocomoy's cupcake. So thank you for watching and God bless.